Now let me explain this circuit that I have assembled. The सगळ्यान पयली हे ब्लॅक आणि रेड जम्पर वायर वापरून I have brought 3.3 voltaचो power आणि ground from Raspberry Pi into the power rails, the positive and the ground rail. मागीर हांवें हांगासर दोन बजर कनेक्ट केल्या. तांचो नेगेटिव्ह टर्मिनल जो आसा तो हांवें डायरेक्टली ग्राउंड रेलान घाला आणि तांचो पॉझिटिव्ह टर्मिनल जो आसा तो हांवें एकाचो 10 नंबरच्या ट्रॅकान घाला हांगासर आणि दुसऱ्याचो 15 नंबरच्या ट्रॅकान हांगासर घाला. आणि सेम ट्रॅकान मागीर हांवें दोन जम्प वायर घालून हांवें व्हरून तांकां हांगा GPIOच्या ह्या पिनींक कनेक्ट केल्या. पिन नंबर 16 आणि 12. So using these GPIO pins, we can make sound from these buzzers when each of these sensor modules detect a fire. त्या फुडें वचूया. Here I have taken this indigo or dark blue colorचो jumper wire आणि हो जो पर्पल नाल्यार violet colorचो जो jumper wire आसा तो वापरून I have taken power from the positive and the ground rails, from the power rails to the blue sensor module. As you can see, my blue here is my ground. I've connected it to the ground pin. आणि purple or violet color जो आसा that I have connected to the VCC. Purple here is connected to the positive, which is coming from the 3.3 power pin of Raspberry Pi. Then, also digital output जो आसा तो हांवें वो brown colorचो jumper wire वापरून I have taken and fed it into GPIO pin number 20. आणि next हांवें तसोच या power रेलांसून वो green आणि yellow jumper wire वापरून I have taken the power to this red sensor module. And as you can see, here my green is in the ground rail and yellow is in the positive or the power rail. Because हांगासर green म्हजो ground connected आसा आणि yellow हांगासर plus pinning or positive pinning connected आसा. मागीर हाची डिजिटल आउटपुटाची जी पिन आसा ताका हांवें वो ऑरेंज कलरचो जम्पर वायर वापरून I am feeding that output of this sensor module as an input to GPIO pin number 21. Let's have a close look at each of these things. The green and yellow are bringing the power supply and the orange one is taking the digital output for this sensor. For this sensor module, the dark blue and purple, these are the power lines and the brown color jumper wire is taking the digital output to the GPIO of Raspberry Pi. हांगा आमी Raspberry Pi ची GPIO कनेक्शनां जर पळयली जाल्यार ऑरेंज कलरचो जो जम्पर वायर आसा इज ब्रिंगिंग द डिजिटल आउटपुट ऑफ द रेड सेन्सर मॉड्यूल आणि ब्राउन कलरचो जम्पर वायर जो आसा विच इज कनेक्टेड टू 20 नंबरची GPIO पिन इज ब्रिंगिंग द डिजिटल आउटपुट फ्रॉम द ब्लू कलर्ड सेन्सर मॉड्यूल. 16 नंबरची जी पिन आहा दॅट इज व्हाईट कलर जम्पर वायर which is connected to this buzzer which is on track number 15. आणि दुसरो जो जम्पर वायर हा is connected to the buzzer which is connected in track number 10. That gray one is connected to GPIO pin number 12. आणि योटेन आमी ब्लॅक कलरचो जम्पर वायर वापरून ग्राउंड व्हेला आमच्या ब्रेडबोर्डान आणि हांगाच्यान 3.3 वोल्टाचो आमी रेड जम्पर वायर वापरून 3.3 वोल्ट पावर आमच्या ब्रेडबोर्डान व्हेला. जंयसून आमी मागीर हे जम्पर वायराचे दोन पेअर वापरून वी हॅव टेकन दॅट पावर टू द टू सेन्सर मॉड्यूल्स. म्हणटच आमी आता रास्पबेरी पाई चालू करूया, आमचो प्रोग्राम बरोवया आणि हे दोनूय सेन्सर मॉड्यूल जे आहा ते आमी टेस्ट करूया. तुम्ही नोटीस केले जाल्यार रास्पबेरी पाईक आमी पावर दिना फुडेंच हांगासर ह्यो दोनूय LED लायटी पेटल्यो ह्या सेन्सर मॉड्युलांच्यो. हातूंतल्यान कितें इंडिकेट जाता की आमची ही जी पावराची जी कनेक्शनां केल्या आमी दोगांय सेन्सर मॉड्युलाची ही सारखी आसा आनी तांकां सारको पावर आमच्या रास्पबेरी पायच्या GPIO पावर पिनींतल्यान पावला. हांवें हांगा सिंपल एक प्रोग्राम बरयला. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. सगळ्यान पयलीं हांवें GPIO 21 जी पिन आसा ती हांवें रेड सेन्सराक कनेक्ट केल्या युजिंग द ऑरेंज जम्पर वायर. Orange jumper wire from 21 is going to the digital output of the red sensor module. आणि ताजी हांवें इनिशियल स्टेट पूल लो दवरल्या only for the reason की unlike most IR sensor modules हो जो रेड सेन्सर मॉड्यूल आसा हाची बाय डिफॉल्ट इनिशियल स्टेट लो असता आणि ताका जेन्ना उजो दिसता तेन्नाच तो हाय जाता. So hence I have initially set it to low. Next at GPIO pin number 20 I have connected the blue sensor using the brown wire. The 20 brown jumper wire going all the way here
to the digital output of the blue sensor. आणि हो IR सेन्सर बाय डिफॉल्ट हाय असता आणि उजो दिसल्या उपरांत तो लो जाता म्हणून हांवें इनिशियल स्टेट ताजी हांगासर हाय डिफायन केल्या. नेक्स्ट आमचे हे दोन बजर आसात. पयलो बजर इज कनेक्टेड टू 16 नंबर GPIO पिन. बाय डिफॉल्ट आमकां तो ऑफ उरिल्लो जाय म्हणून हांवें ताजी स्टेट लो सेट केल्ली आसा. आणि वी आर युजिंग दिस फॉर द रेड सेन्सर युजिंग द white jumper wire. म्हणटा हांगासर white jumper wire दिसता आमकां. It's connected to the 15 number track आणि this buzzer is linked through a program to the red sensor. मागीर नेक्स्ट 12 नंबरची GPIO पिन जी आसा ताका आमी दुसरो बजर कनेक्ट केला आणि तो बाय डिफॉल्ट ऑफ उरपा जाय म्हणून आमी ताका लो सेट केल्लो आसा आणि दॅट वी आर गोइंग टू यूज विथ द ब्लू सेन्सर. आणि ताका खंयचो जम्पर वायर वापरला आमी ग्रे कलरचो जम्पर वायर वापरला. सो पिन नंबर 12 with a gray jumper wire going here into track number 10 connecting to this buzzer. And this buzzer will make a sound through our program when the blue sensor detects a fire. Next आमचे हे हांगासर when head block asat, event block asat, which will be doing the subsequent code as soon as their condition is met. म्हणजे आम्ही पहिले हांगासर कितें करता हे दोन जे पेअर आसात ब्लॉकांचे तातून कितें करता वी आर चेकिंग द स्टेट ऑफ GPIO 21. GPIO 21 एज यू कॅन सी हियर इज द रेड सेन्सर. द रेड सेन्सर जेन्ना हाय जातलो केन्ना हाय जातलो जेन्ना ताका उजो दिसतलो. कशें कळटा आमकां बाय डिफॉल्ट इट वॉज लो. सो वेन इट गोज हाय तेन्ना आमकां 16 नंबरचे पिनीचेर जो आमी बजर लायल्लो आसा तो आमकां ऑन केल्लो जाय ताजो आवाज आयिल्लो जाय. तो खंय आसा हांगासर ओपो हांगासर आसा 16 नंबरचो लो जो आशिल्लो. It is the one which is connected with the white jumper wire. खंयचो हो. मागीर नेक्स्ट हे जे when head block आसात event block जे आसात they are checking for the high and the low state of GPIO pin number 20. ताका आमी कितें कनेक्ट केल्ले आसा ब्लू सेन्सर कनेक्ट केल्लो आसा. सो बाय डिफॉल्ट तो जेन्ना ताका उजो दिसना तेन्ना तो हाय आसता. म्हणजे जेन्ना उजो दिसतलो तेन्ना तो लो जातलो म्हणून जेन्ना तो लो जाता तेन्ना आमकां ताजो करस्पॉन्डिंग जो बजर आसा which is connected on 12 हांगा जो आसा that is the one that we are turning high so that the buzzer will make sound. म्हणजे बजर बीप करतलो. आणि जेन्ना 20 नंबरचे GPIO पिनिंग आमचो ब्लू सेन्सर जो कनेक्ट केल्लो आसा तो जेन्ना परत हाय जातलो म्हणजे ताका उजो दिसचो ना तेन्ना आमकां ताजो करस्पॉन्डिंग 12 नंबर GPIO पिनी वयलो बजर ऑफ केल्लो जाय म्हणून आमी हो हांगा ऑफ करता. दिस इज ऑल दॅट द प्रोग्राम इज. आता हे आमी टेस्ट करून पळोवया. नेक्स्ट स्टेप जे टेस्टिंगाचे आसा हे फ्लेम सेन्सर टेस्ट करपाचे हाचे खातीर आमकां एक मेणवात तरी पेटोवची पडटली. सिन्स इट इज अ मॅटर ऑफ फायर तुमी हे एकदम सांबाळून करचें. पेपर आणि कपडे आणि कसलेच इन्फ्लेमेबल मटेरियल लागीं दवरचो न्हू पयस करचो. आणि हे करताना तुम्ही सदांच डेफिनेटली विदाउट फेल अँड कॉम्प्युटर टीचर्स अँड अदर टीचर्स प्लीज मेक अ नोट मेक शुअर दॅट यू आर प्रेझेंट टू सुपरवायज दिस. भुरग्यांनी तुम्ही सुद्धा प्लीज रिक्वेस्ट युअर कॉम्प्युटर टीचर टू बी प्रेझेंट विथ यू सो दॅट तुमकां काय इंजरी जावची न्हू मेणवातीच्या उज्याक लागून नातर आनी खंय कितें जळचें न्ही म्हणून. आता हो आमचो ब्लू सेन्सर पयलो टेस्ट करून पळोवया. ही मेणवत आमची अशी स्लाइड करून पळोवया कितें जाता तें. इफ यू रिमेंबर द कोनिकल डिटेक्शन झोन जो कॉन्सेप्ट हांवें एक्सप्लेन केल्लो तो यू विल रियलायज हाऊ दॅट वर्क्स. पळयलें ही LED पेटली हांगासर आणि बजराचो आवाज सुरू जालो आणि हो फुडें वता वता ब्लू सेन्सर बंद जालो. आता हाका घेवया लागीं आनी पळोवया कितें जाता तें. इफ यू ऑब्झर्व तो खंयसर उजो पयशिल्यान दिसलो मातसो उजवाड पडलो जाल्यार हो चालू जाता. ह्या आमच्या सेन्सराची सेन्सिटिव्हिटी इल्ली चडूच हाय आशिल्ली म्हणून ती कमी करपाक हांवें एक बारीकसो स्क्रू ड्रायव्हर घेवन हो जो ताजो पोटेन्शियोमिटराचो जो स्क्रू आसा तो हांवें एंटी क्लॉकवायज डायरेक्शनान रोटेट करून. एंटी क्लॉकवायज म्हळ्यार कशें अशें उलटें. घडयाळ कशें घुंवता घडयाळ अशें घुंवता ओके ताका म्हणटा क्लॉकवायज आणि उलटे जे डायरेक्शन आसा रोटेशनाचे ताका म्हणटा एंटी क्लॉकवायज. म्हणटा हो स्क्रू हांवें एंटी क्लॉकवायज डायरेक्शनान रोटेट करून ताजी सेन्सिटिव्हिटी इल्ली कमी केली. सेम थिंग एप्लायज हियर. ताजी सेन्सिटिव्हिटी कमी केल्ली जाय जाल्यार असो बारीकसो स्क्रू ड्रायव्हर घेवन हो जो ताजो पोटेन्शियोमिटराचो हो स्क्रू आसा भितर हो तुम्ही एंटी क्लॉकवायज डायरेक्शनान गुणावचो. आता परत मेणवात पेटोवया आणि टेस्टिंग करून पळोवया.
तुमकां कसलोच प्रश्न डाऊट डिफिकल्टी आसली जाल्यार सगळ्यात पयलीं गुगल करात, युट्यूबाचेर व्हिडिओ पळयात, तरी जमना जाल्यार आमची व्हॉट्सॲप हेल्पलायन जी आसा ताचेर तुमचो प्रश्न घालात. खंयचेय एके भाशेन इंग्लीश, कोंकणी, हिंदीन नाल्यार मराठीन घालात. बरोवपाक त्रास जाता जाल्यार ऑडिओ नोट म्हणून घालात. बरें तर do not forget to subscribe to our channel, like this video and share it with others so that children in Goa's villages benefit from our program. देव बरें करूं.